सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये आपके पास एक तस्बीह होनी चाहिए। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, बिल्कुल न्यू है। तो ये देखें ना, ये देखें तस्बीह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, देखें सुबहान अल्लाह। ये आपको उल्टी नज़र आ रही है क्योंकि ये फ्रंट कैमरे का कमाल ही है ना भाई। तो या ये तस्बीह आपके पास हो, ठीक है, या आपने क्या करना है, ये आपके पास तस्बीह हो, ठीक है जी। कोई एक तस्बीह होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही हो, ठीक है। इस पर ज़रा 150 रुपये लग जाता है। तो इस तरह की जो तस्बीह हैं, ये वैसे तस्बीह तो नहीं कहना चाहिए, ये काउंटिंग मशीन है। तो ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये गिनने के लिए होती है ना, हम इसे तस्बीह कह देते हैं, हालांकि तस्बीह तो तारीफ को कहा जाता है। तो दोस्तों, एक बहुत बहुत हैरतनाक, मैं कहता हूँ जी, इंतहाई अजीबो गरीब एक वजीफा आपको देने लगा हूँ। ये इसमें आज़म है इंशाअल्लाह ताला। इसमें आज़म आपको बताने लगा हूँ। एक अजीमी भाई ने बताया है कि उसके लाखों रुपए कर्ज उतर गए। अब एक बंदा सवाल मुझसे ये करे कि भाई हम पर तो कर्ज नहीं है, तो मुझे एक बताओ बात, कर्ज नहीं है, गरीबी है, परेशानी है, तकलीफ है, पैसा कमी है, तो बताइए कि जिसका कर्ज उतर जाए, है जी, जिसका कर्ज उतर गया, ज़ाहिर है पैसा आया ही है तो उतरा ना। तो दोस्तों देखें, ये जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूँ, चंद दिन चंद हफ्ते आप करेंगे, इसके बाद गुर्बत आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगी। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो का आगाज करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद इमरान तैयब, और ये मौज मस्ती इस चैनल का नाम है। कई लोगों को इतराज़ है, लेकिन इसलिए रखा गया ये नाम कि जो हमारे वज़ाइफ करता है बिल्कुल अपने अपने हाल में मस्त होकर ज़िंदगी गुजारता है। तो दोस्तों, मैं आपको जो वजीफा बताने लगा हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त वजीफा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको तस्बीह, ये जो काउंटिंग मशीनें दिखाई हैं, ये मतलब है कि ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप गिनने की जरूरत नहीं है, ये वजीफा बगैर गिने करना है। लेकिन ये पकड़नी क्यों है आपने, ताकि आप एक किस्म के, वो बंदा मसरूफ रहता है, भाई हमारे पास कुछ है, ठीक है जी, हम पढ़ रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, वजीफा ये नहीं है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसका ये फायदा है कि आप एक मसरूफ रहेंगे, लेकिन आपने गिनना नहीं है। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ बगैर गिने। ये इसमें आज़म आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल और उसकी अता और उसकी अनायत से, निगाह मुस्तफ़ा से इंशाअल्लाह ताला आप पर गुर्बत, परेशानी, तकलीफ ऐसे खत्म होगी जैसे जादू हो गया, ठीक है। जादू मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक मिसाल के तौर पर भी तो बात करनी पड़ती है जी। आप यकीन करें कि खजाना गैब से आपकी मदद होगी, दौलत ही दौलत, रिज़्क़ ही रिज़्क़, अच्छी शोहरत, लोग उठ उठ के आपको सलाम करें। आपके मतलब है कि जब आप बाहर जाएंगे तो आपको फिक्र नहीं होगी यार हमें किसी का पैसा देना है, कोई हमें परेशानी है, कोई तकलीफ है, यानी कि आपका जहन, माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा। दोस्तों, ये अमल आपने आधा घंटा करना है। जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर चले जाए ना, तो ये तस्बीह मैंने आपको दिखाई है, ये मिसाल, ये आपके हाथ में हो, ये नहीं तो कोई बात नहीं है। अव्वल तो ये भी ना हो, ये भी ना हो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये एक बंदा मसरूफ रहता है कि यार हम पढ़ रहे हैं, नींद ही ना आ जाए, इसलिए। तो दोस्तों, जब आप बिस्तर पर जाएंगे तो ये वजीफा आप करेंगे, दौलत ही दौलत, माल ही माल, रिज़्क़ ही रिज़्क़, ढेर लग जाएंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ आधा घंटा अमल करें, आपके पास दौलत के ढेर लग जाएं, आपके पास माल की फरावानियां हो जाएं, तो एक अजीमी भाई का दिया हुआ मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं। दोस्तों, एक अजीमी भाई का, एक अजीमी भाई ने मुझे बताया था। अजीमी जो है, ये भी एक मतलब है कि हमारे एक सिलसिला है ये पीरों का, और बड़ा मुस्तनद ये सिलसिला है। और उनके जो बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इस तरह असर करते हैं जैसे एक दरिया नहीं चल रहा होता, पानी रवानगी के साथ जा रहा होता है। तो उनका बताया हुआ ये वजीफा है। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर 50 लाख रुपए कर्ज था, किस तरह उतरा पता ही नहीं चला। दोस्तों, मुख्तसर बात क्या है, आप चाहते हैं जल्द अज जल्द आप अमीर हो जाएं, आपके परेशानियां ख़त्म हो जाएं,
تو یہ وظیفہ جو اسم اعظم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پڑھ لیا کیجیے، دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا، چاند دن، چاند مہینے، ہفتے، مہینے تو نہیں خیر، لیکن عمل آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ نے لیٹ کے کرنا ہے جب آپ سونے لگے ہوں گے۔ 30 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 30 منٹ آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ تسبیح آپ نے یا کاؤنٹنگ مشین آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، لیکن گننا نہیں ہے کہ کتنا پڑھا ہے کتنا نہیں، بس آپ پڑھتے جائیں 30 منٹ، اور یہ عمل کچھ دن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو رزق کے مسائل ہیں، جو آپ کی تکلیف ہے، اللہ دور فرمائے گا۔ اب میں آتا ہوں پیارے دوستوں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے گزارش کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل لازمی سبسکرائب کریں، اور تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن لازمی آن کریں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن اس کا جو ہے نا آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے، تاکہ کوئی ہماری ویڈیو مس نہ ہو۔ مفت وظائف ہیں اور مستند وظائف ہیں، با اجازت وظائف ہیں، تو آپ اس کا کیا جاتا ہے ایک ویڈیو دیکھنے سے؟ آپ کو ایک وظیفہ مل جائے جس سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو دوستو آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے، یہ آپ کی سکرین پر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحق یا حیو یا قیوم۔ دوستو بہت مستند وظیفہ ہے، جائیں عیش کریں، آپ کو دے دیا دوستو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحق یا حیو یا قیوم، آدھا گھنٹہ 30 منٹ یہ عمل کریں، چھوڑ دیں، سو جائیں، چند دن عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر عطاؤں کی بارش کر دے گا، رزق کی بارش کر دے گا۔ اگر آپ کسی کے محتاج ہیں، وہ محتاجی بلکہ لوگ آپ کے محتاج ہوں گے، ویسے تو اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحق یا حیو یا قیوم، یہ ایسا اسم اعظم آپ کو دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں درود پاک بھی آپ پڑھیں گے، اور یا حیو یا قیوم۔ دوستو دیکھیں چند دن، میں کہتا ہوں کچھ گھنٹوں، ہو سکتا ہے ایک دن میں آپ پر ایسا اثر ہو کہ آپ حیران رہ جائیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ ماجرا کیا ہو گیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی عطا اور نگاہ مصطفیٰ سے آپ کی ہر تکلیف پریشانی دور ہو جائے گی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد اگلی ویڈیو میں پھر رضائے ربی سے عمران طاہر آپ کا یہ خادم، یہ فقیر عمران طاہر، یہ فقیر ہے بندہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ پھر حاضر ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ اب دیجیے اجازت، بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحق یا حیو یا قیوم۔